आजिर भिडियोटे आम रखीचे जाकिकिया हिलटॉप उपरे। जाकिकिया हिलटॉप जहाँकि 2025 मसीह आमर भाइराल स्पॉट होईची तार देखंतु एटा आम वीडियो रे देखौचे पार्किंग प्लेस जाए तार रास्ता पूरा पिचु अच्छी पूरा सुंदर रास्ता अच्छी। पार्किंग प्लेस रे देखंतु केते कुहुड़ी सकाळु सकाळु पूरा चारिआड कुहुड़ीमय। ये जगाटी तो कुहुड़ी ही प्रसिद्ध होईची। तेणु ये लिखाई पार्किंग एरिया। तेणु ये आपण मैंने जितेबाला आसुचंती बाइक नहीं कि फोर व्हीलर नहीं कि बड़ गाड़ी नहीं आसुचंती गाड़ी आसबार तो संपूर्ण सुविधा अच्छी। रास्ता गुड़िक चकाचक अच्छी। तेणु रास्ता रे किसी असुविधा हेनी किंतु यही जगार आपन को पार्किंग करिया को पड़िबो एवं पार्किंग फी मध्य रखाई बेसी नहीं अफोर्डेबल पैसा 5 टंका 10 टंका 20 टंका यार भितर रखाई। आपण ये गाड़ी पार्किंग करी पहाड़ चढ़ा आरंभ करेंगे कारण गोटे छोट ट्रेकिंग करिया को पड़िबो प्राय गोटे जोड़े किलोमीटर चलिया को पड़िबो। आमे सेई भाइराल व्यू पाइबा पई आमको चलवा को पड़िबो बा ट्रेकिंग करिया को पड़िबो। प्रथमे एमती जंगल रे पशु पशु आमको एमती जंगली फूल माने स्वागत कले। ए जंगली फूल को तांकर स्वागत को आमे मध्य स्वागत जणे आरंभ कलु आमर जणी। देखंतु जंगलर व्यू जाकिकिया जंगलर व्यू केमती सकाळ सकाळ व्यूटी तार चारिपट पूरा कुहुड़ीमय हो जाइछि। ए कुहुड़ी भितर रास्ता जदिओ परिष्कार भाव देखा जाउनी तथापि आमे जाउथबा रास्ता रास्ता तो नाही पहाड़ ऊपर को रास्ता आमे जो पटे जीवा ताही रास्ता हबा। आपण रास्ता देखिबे प्रकृत रे किभଳି भाबरे आमर आबड़ा खाबड़ा है रास्ता हेछि एवं जहाँकि रिस्क रहुछि। आमे सेठु सूर्योदय को दर्शन करथिले। सूर्योदय गछ गहलरु केते सुंदर देखा जाउथिले बा सूर्य केते सुंदर भाबरे आमको दृश्यमान होइथिले। जहार अपरूप दृश्य को आमे संदर्शन करी धीरे धीरे पदप्रज्य आगक आगक माड़ी चलिलु जाकिकिया हिलटॉप रो से भाइराल व्यू को देखिबा पई। जंगल मध्य जंगल यही भाव रही जाकिकिया जंगल। ये जंगल मध्य आमको ट्रेकिंग करिया को पड़िबो। तेणु जंगलर व्यू केते सुंदर जहाँकि वीडियो रे आपण माने जानि पारुथिबे। जगह को पहुँचले बा आखिरे देखिले आपण विश्वास करि परिबा नै। रास्ता होची एही भली भाबरे जहाँकि लोक माने बारंबार जिबा आसीबा करी जहाँ रास्ता तैयारी हेछि। तेणु रास्ता नाही लोक मानकर पाद पड़ी 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 एमती किसी रास्ता हेछि। ता भितर मध्य ढिमा अच्छी पत्थर अच्छी। देखंतु आम देखै देछि वीडियो रे सबु नहेले मध्य किछिटा देखैछि। एथु देखि आपण अनुमान करि परिबे एही भली रास्ता रे आपनको जिबा को पड़िबो। तेणु जो माने वृद्ध स्त्री लोक एमाने साधारणतः एमानक पे रिस्क हे जिवो। बाकी अन्य माने तो जाई परिबे रास्ता रे किंतु जदि आपनको प्रकृति आपण को स्वागत करुच्ची आपण प्रकृति प्रेमी तेबे जीवारे किसी असुविधा हेबो नाही। तथापि साथी रे पानी बोतल टे निश्चित भाव में नहीं। देखते एमाने मध्य ट्रेकिंग करुचंदी आम साथी जाइथिले पानी बोतल टे निश्चित भाव में नहीं। जगह उपरे आम यदि कहिबा जाकिकिया हिलटॉप याकू कहती जाकिकिया हिल कारण ओडिशार कंधमाल जिलार बालीगुड़ा निकटरे बालीगुड़ा ठू प्राय डिस्टेंस यार 9-10 किलोमीटर पड़िबो। बालीगुड़ा निकटरे एक सुंदर एवं भाइराल स्पॉट भावरे आमर पर्यटन स्थलर भाइराल पर्यटन स्थल भावरे जनाशुना होती। जदिओ सरकार या मान्यता देना धीरे धीरे तो देदेवे निश्चित भाव लगुच। रास्ता केते माने रिस्क रही भयंकर रही माने जीवा आसवा करने असुविधा तो निश्चित भाव में होची। अनेक लोक मध्य अधारू फेरी आसुचंती देखंतु केते कष्ट रे चढ़ुचंती भाई आमर। तेणु यही पर्यटन स्थलर जहाँ विशेषता रही जगाटी पूरा धुआलिया देखा जाए। तलु आपण देखुथिले केते धुआलिया देखा जाउथिला एवं चारिपट मेघरे घेरी रही थाए। सकाळे यार दृश्य अत्यंत मनोरम होइथाए। सकाळ प्राय 9टा जाए बा सूर्य उदय जस्ट पूर्वर 9टा जाए प्रायतः आपण व्यू अति सुंदर भाव में पाइपर। तापर आउ विशेष किसी तार जो भाइराल व्यू तापर किसी आउ देखा जीवनी। तेणु यही सकाळ समय यार दृश्य अत्यंत मनोरम होता है जहाँ
ବାଇବାଲେଶ୍ୱର ବା ନନ୍ଦପାଟଙ୍ଗ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଯାଇ ଜାକିକିଆ ହିଲଟପ୍ କହିଲେ ତ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇ ଦେବେ ଜାଗା ରାସ୍ତା। ଗୁଗୁଲ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାପ୍ ଦେଉଛି, ବେଳେବେଳେ ଅବଶ୍ୟ ଗୁଗୁଲ ଭୁଲ ଦେଉଛି। ତଥାପି ଆପଣ ଗୁଗୁଲ ମ୍ୟାପ୍ ଦେଇକି ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଟିକେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ଧକ୍କା ଖାଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଯାହା ହେଉ ସେଠାରେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସରଳ, ତେଣୁ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଜାଗାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ସେଠାକାର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁ କୋଅପରେଟିଭ୍ ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାକୁ ଏକ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ର ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ ବା ଟୁରିଷ୍ଟ ସ୍ପଟ୍ର ମାନ୍ୟତା ଦେବାକୁ। ରାସ୍ତା କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଭଳି ରାସ୍ତାରେ ଆମକୁ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପୁରା ଟପ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଯେତେ ଟପ୍କୁ ଯିବେ ପାହାଡ଼ର ସେତେ ଭ୍ୟୁ ସୁନ୍ଦର ଆସିବ ବା ଆକୁରେଟ୍ ହେବ, ଭଲ ଆସିବ ବା ମନୋରମ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ ବାଇବାଲେଶ୍ୱର ବା ନନ୍ଦପାଟଙ୍ଗ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ଏବଂ ଏଇ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଗଲା ପରେ, ଜାକିକିଆ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଗଲା ପରେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ବାଇବାଲି ପାହାଡ଼ କହୁଛେ, ଏଇ ବାଇବାଲି ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ମେଘର ସମୁଦ୍ର ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଚାରିପଟେ ପାହାଡ଼ ଘେରା, ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ର ମଝି ଅଂଶରେ ଯେଉଁ ମେଘର ସମୁଦ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୃଶ୍ୟ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ଉଦୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆମେ ରାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସମୟରୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପାହାଡ଼ର ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ପାହାଡ଼ ଘେରା ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଯେଉଁ ବାଦଲ ଆଉ ଯେଉଁ କୁହୁଡ଼ି ରହୁଛି ତାର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର ସତେ ଯେପରି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏଇ ମେଘର ସମୁଦ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏ ଜାଗାଟି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ। ଏ ଜାଗାଟି 2025 ମସିହାର ଦ ମୋଷ୍ଟ ଭାଇରାଲ ସ୍ପଟ୍ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଛି, ଯାହାକି କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ଆମେ ତ ଯାଇଥିଲୁ ଦେଖିଥିଲୁ, ସେଠି ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ଲୋକ, ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ବାଲିଗୁଡ଼ା ନିକଟରେ ଏଇ ଜାକିକିଆ ଗାଁଟି ଅବସ୍ଥିତ। ଏଇ ଜାକିକିଆ ଗାଁର ନିକଟରେ ଏହି ପର୍ବତଟି ରହିଥିବାରୁ ଆମେ ତାକୁ କହୁଛେ ଜାକିକିଆ ହିଲ୍ ବୋଲି କହୁଛେ। ଏଇ ଜାକିକିଆ ହିଲ୍ର ଟପ୍କୁ ଗଲେ ଆର ତଳେ ରହିଲେ କିଛି ଦେଖିପାରିବନି, ଆର ଟପ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ୟାର ଠିକ୍ ଟପ୍କୁ ଯାଇ ପାହାଡ଼ର ଅଗ୍ରଭାଗରୁ ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ମୋବାଇଲ ବା ଭଲ କ୍ୟାମେରା ଥିବା ମୋବାଇଲ ବା ଭଲ କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ନେଇକରି ଆସନ୍ତୁ। ଏଇ ହିଲ୍କୁ ଚଢ଼ନ୍ତୁ ବା ଟ୍ରେକିଂ କରନ୍ତୁ। କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଚଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏବଂ ସାଙ୍ଗରେ ପାଣି ବୋତଲ ତ ନିହାତି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିଛି ନମକିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆଣିଥିଲେ ଭଲ, କାରଣ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭୋକ ଉପାସରେ ଏତେ ବାଟ ତ ଚଢ଼ିବା ଟିକେ କଷ୍ଟପ୍ରଦ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ, କାରଣ କଥାରେ ଅଛି କଷ୍ଟ କଲେ କୃଷ୍ଣ ମିଳେ। ଯଦି କଷ୍ଟ ନ କରିବା ତାହେଲେ ଇଏ ହିଲ୍ ଟପ୍ରୁ ଜାକିକିଆର ଯେଉଁ ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ଯେଉଁ ସାଗର ରହୁଛି ତାର ଅପରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ସନ୍ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, କେତେ ମନମୁଗ୍ଧକର ହେଇଛି ଏ ଜାଗାଟି। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଲେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାର୍ଜ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିଲେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଦୟାକରି ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଯେତେବେଳେ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାର୍ଜ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ଟିଏ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ କରାଯାଇ ଭିଡ଼ିଓ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରାୟ 250-60 ପାଖାପାଖି ରହୁଛି ଏହାର ଦୂରତା। ଏବଂ କନ୍ଧମାଳର ଆମର ଯେଉଁ ବାଲିଗୁଡ଼ା ରହିଛି, ବାଲିଗୁଡ଼ାଠୁ ପ୍ରାୟ 9-10-11 ଭିତରେ ରହିବ ଏହାର ଦୂରତା। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସନ୍ତୁ। ରାସ୍ତାଘାଟ ତ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଅଛି, କେବଳ ଯାହା ପାହାଡ଼ଟି ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଏଇ ଶୀତ ସିଜିନ୍ ଗଲେ ଆଉ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଆମେ ହାତଛଡ଼ା କରିଦେବା। ତେଣୁ ଶୀତ ସିଜିନ୍ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ଜାକିକିଆ ହିଲ୍ ଟପ୍ରୁ ଏଇ ଯେଉଁ କୁହୁଡ଼ି ବାଦଲ ଘେରା ସମୁଦ୍ରକୁ, କୃତ୍ରିମ ସମୁଦ୍ରକୁ ଆମେ ସନ୍ଦର୍ଶନ କରିବା। ନେତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଦେବ, ମନକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ, ହୃଦୟରେ ଏକ ମଧୁର ସ୍ମୃତି ରଖି ଆମେ ସେ ଜାଗାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫେରିବା। ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଜାଗାକୁ ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକି ମଧ୍ୟ ଲାଇକ୍ଟିଏ ଦିଅନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଜାଗାଟି, ଆପଣଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ
कमेंट बॉक्स में दिंतु आपण मतामत संपूर्ण स्वागत योग्य ताहा ही मत अधिका प्रेरणा जोगेब उत्साह सृष्टि कर अधिक रु अधिक एमती किछि किछि भल जगह आपण मान सम्मुख को लेके आसवाई भिडटी देखि बहुत बहुत धन्यवाद। A subtle thrill, shadows dance on the windowsill. Concrete dreams and the glow collide. Breathe it in, let the waves decide. Street lights flicker, a Morse code plea. Whispers rise from the cracks in the street. Loose lit poets on cobbled ground. Every word a kaleidoscope sound. We're chasing not wrong. Echoes rewind, spin back the dial. Drunk on the charm of this retro style. Fingers snap, let the moonlight guide. In the city, we collide. Glass hearts tick to the beat they keep. Fog hides truth in a smoky sweep. Moments kissed by the amber haze. Soul-stung stars like their reckless gaze. We're chasing night lights in the city. Spinning wild dreams out of pity. Every heart beats a brand new song. Time feels right, the world's not wrong. Hearts tick to the beat they keep. Fog hides truth in a smoky sweep. Moments kissed by the amber haze. Soul-stung stars like their reckless gaze. We're chasing night.